चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल करते हुए त्रिपुरा शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज ने अपने पहले एमबीबीएस बैच में 21 राज्यों के छात्रों को प्रवेश देकर एक दुर्लभ उपलब्धि हासिल की है। इस अभूतपूर्व उपलब्धि के लिए संस्थान को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की गई है। इस उपलब्धि के सम्मान में संस्थान के अध्यक्ष मलय पीठ को 13 सितंबर 2025 को लंदन स्थित ब्रिटिश संसद में आयोजित एक विशेष स्वागत समारोह में आमंत्रित किया गया है। त्रिपुरा शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों ने कहा कि यह मान्यता प्रगतिशील चिकित्सा शिक्षा के ध्वजवाहक के रूप में संस्थान को स्थिति को और मजबूत कर। उल्लेखनीय है कि 2024 में त्रिपुरा शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज में पहली बार 150 छात्रों के साथ एमबीबीएस पाठ्यक्रम शुरू किया गया था। সেক্টরে কোভিডের পর আমরা দেখেছিলাম কিভাবে হেলথ সেক্টরে মানুষ কতটা আমাদের অসহায় এবং এই সেক্টর উপযোগী কত জব রয়েছে এবং তার শর্টেজটা আমরা স্বীকৃতি দিতে পারিনি গ্রামীণ ডাক্তারবাবুদের। এনারাও নিজেরা কিছুটা ডিপ্রাইভড যে আমরা কি করে আমাদের জীবন জীবিকা চালাবো। আমরা তেনাদের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম করার কথা বললাম। আপনারা একটা ইউনাইটেড হন, প্ল্যাটফর্ম তৈরি করুন। একদিকে আপনারা আপনার পেশাকে কি করে ডেভেলপমেন্ট করতে পারবেন এই ভাবনা ভাবুন। মানুষকে মেন্টালিটি চেঞ্জ করার ক্ষেত্রে আপনাদের একটা বিশেষ ভূমিকা থাকবে। তা প্রতিটি কর্মসূচির সঙ্গে আপনারা অংশগ্রহণ করুন।